do. Design join a party do.
Allez, waouh Dakar. Nante kada DJ ka kana tanya fe. DJ Semblant. Abaradia. Sigi folo. Aunisu mandem princesse ka kenega. Ni ko mun tara nyana bo Dakar ante me pampa be wala fo musique nun kala kana ko be ko kilenya awo. Ambe bo ga ambe be yoro do soro Dakar la ko be ko kile donc mande ka Aunisu. Malika ka fima yere mangando. Elle a chem dangelinga page sans faire. Donc ko be ko kile. Comme une kunye a fo yo chugumna ka rendez-vous do mo semaine corona la ko ni ala soda dala ma bashike. Comme kera URD ko la. Wari komi sur la kola pacte signera chogodi a bora ro juma dona ro juma malika ka fima de ko kabina kabine foli ka we ko be ko kele okmala amenyo rombolo a bonsoir la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue furfurutigi a kalama batigi le parolier de nos ancêtres ko be ko kele les lex yere iga foli bien chekele ni hakili chekele ni basigi mkom nya don jiongono ko na folo te jiena tika ko be nyana bo aramado ay nyon kanu alakama kanu mun mana ke ala kama fo ka ta jinyamba o kanu be to anola mais ni kanu mi sigira nataka ni nata mo kanu tien janfan be kanu tien ko be ko kele le lex iga foli yere bien ka bo iga princesse yoro ka ta fo pon jigoro ko be ko kele o mana be no me gere fitini ni yere la le cerval de sa génération ko be ko kele demsen ni hakli le phénomène ko be ko kele fitini ni yere iga foli bilibili babe ano o mana boy mbe gere ras chrono H24 iga foli kuma babe ano H chrono ko be kokule patron ami nyogombolo o mana boy ambe gere LHM dangelen pop demsen ni hakli Facebook ni minemeleke ko be kokule ni denke ni fo dusu de kakila ni dusu kerila ni nakundon ko kan inana mina iba nyana bo ni e flasoro ni balmo ni e sabasoro ni sinju iga foli kuma ba babe ano LHM chemineche ko be kokule ami nyogombolo Racine Sal no FPR présent Racine Sal iga foli Racine Anne plutôt ngo Sal Racine Anne iga foli bilibili babe ano o FPR présent iga foli kuma ba babe ano aninga équipe la de umbe force de frappe ko be ko kili nale ya frappe akundron ametanya fante fremne le virus o ene rega vérifier ko be ko kili ay ale marki ma lete corona ida ale vérifier fana ka farini corona vérifier donc iga foli kuma ba bi ano le virus o mana boy ambe gere yere ula iba beaucoup yere fo États-Unis ka foli bien kama le millionnaire ini dokoni la reine de la sap aka foli kuma ba bi ano tonton Ivan fo Espagne iga foli kuma ba bi an tonton Kabanoko ko be ko kili ka foli bilibili ba bi an o mana boy no sitande toro yiri jugu fere adambe adankise dambe adakise dade kuma ba den fana be no iga foli kuma ba bi an ko be ko kili ni ambora sitande toro yiri jugu fere fana la ambe soro ka lamne ka gere Italie kaula yaya iga foli kuma ba bi an ka bi ba yoro yere baro iba de nye ka chugo foga duguje o kuma la ko be ko kili ne ka daga bana mami ne ka mami jakte iga foli bilibili ba bi an konyamso a san pere na ma ere ko be ko kili iga foli kuma ba bi an o mana boy no mbe shoya la fo nga foli be si bo afane fana ma fo ba ma ko ndenge fola e bo afane iga foli kuma ba o be an no o mana boy no mbe masake le roi iga foli kuma ba be an no anye bila ibe mouvement konona la anye jeneka o bole ni ne fora donc courage yere alsa iga continue ni iga chiuye iga chiu ke fo kata fo ansira ka législatif in soro masake yere iga foli kuma ba be an no nga foli kuma ba be tanti aja tata Nefertiti au bega foli bilibili ba be an no o mana ke min clean 600 mina do shija kono avant nga do shija kono ame foli kuma ba bla kata di États-Unis ka obema États-Unis sans faire faux duguma anye chime États-Unis ka ko ka bonya ta Canada malika family be kulo kan ka bonya ta ka da alislamo be kulo kan sa mu me selimite seli chrétien ka chila se bema ko LHM shigo ada kun sera mogo ma États-Unis ka tigi doga nu e plainte do akama ku taru ka plainte bo mogo ka plainte kumbe akama États-Unis ku utaru ka plainte bo amba nyumo fo
ni yɔrɔ in na an b'an ka foli belebeleba lase mama Salimata yɛrɛ ma. Mama Salimata foli belebeleba b'i ye ko bɛɛ ye ko kelen ye. An b'i fo k'i barikada ka États-Unis ka bɛɛ fo. Fɛn fɛn y'a ka plainte bɔ an y'a ye ko plainte bɔra an ye ci fana mɛn aw bɛɛ ni ci aw ni baraji. An tɛgɛ sera min da ma an da ma se ka se min tɔgɔ ma aw bɛɛ ni ci aw ni baraji aw yɛrɛ. N'Ala sɔnna ma fili min kɛra o ɲɔgɔnna dɔ wɛrɛ fila tɛna sɔrɔ ni Ala ni Alakira ka jɛ ye. Mali ka famille bɛɛ ko k'aw ni ci aw ni baraji. Donc ko bɛɛ ye ko kelen an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka foli kumaba bɛ États-Unis ka bɛɛ ye sanfɛ fo duguma an b'aw bɛɛ fo k'aw wale ɲuman dɔn. Baba Cabral yɛrɛ i ka foli bɛ Baba Cabral fitinin ni Baba Cabral kɔrɔba aw ka foli belebeleba bɛ yan nɔ. Donc ko bɛɛ ye ko kelen. Donc sisan an bɛ sɔrɔ ka essayer an bɛ don an ka sujet yɛrɛ kɔnɔ komi an y'a fɔ aw ye cogo min na DJ Ogocha n'o de ye le jeune ko ye n'o de ye DJ Rasta ye. Diɲɛ kɔnɔ diɲɛ don ka ca dɛ n balima alisilamɛw. Mɔgɔninfin kana to ka kuma ko kuma ka di. Bi i bɛ kuma min fɔ bi o kuma de bɛ boli k'i kunbɛn sini. O kama kuma man ɲi kumabaliya fana man ɲi. Kana fɔ k'e bɛ bɔ k'i bɛ mɔgɔw kɛlɛ ko la. DJ Rasta e kun t'a dɔn ko bi bɛ se dɛ. I kana fɔ k'i bɛ bɔ k'i sigi tabali kɔfɛ ka mɔgɔw kɛlɛ ko dɔ la alors que jugu min bɛ e yɛrɛ la o ko jukɔrɔ o ka jugu ni adamaden tɔw bɛ min kɛ est-ce que Maliendenw aw hakili b'a la wagati dɔ nana kɛ u bɔra ni Haidara ye yan ko Haidara ye Sunbɛila ka 100 millions minɛ ko Haidara kɛtɔla ka Sunbɛila ka 100 millions minɛ fo mɔgɔ min yɛrɛ taara o ci fɔ ko Gassama Wajɔ k'ale ka doroki kanda kun bɛna fara 100 millions in minɛ kuma la a ma dogo Malienden si la kuma in fɔra Facebook a ye Facebook bɛɛ sɔrɔ a kuma la fɛn Haidara ka mɔgɔw yɛrɛ kun bɔra ka na k'u b'u sigi k'u bɛ Haidara défense ta a ko kɛra polémique ba ye yan Facebook kan DJ Rasta ka mɔgɔw yɛrɛ ma to Haidara la u ye Haidara bɔrɔtɔ yan ka Haidara fara yan ka ko sugu bɛɛ da Haidara kan ko Haidara taara wari minɛ non les jeunes ko adamadenya banna les jeunes ko ni tɛ tigɛlen ni ye burunkɔ ye Rasta i m'i sigi ma miiri dɛ i ka ko kɛ ta kɛ mais i m'i sigi ka miiri ɲani i bɛ ko o kɛ ko bɛ yen dɛ ne kuma dɔ fɔ n ka kuma dɔ kɔnɔ ka tɛmɛ a mɛnna n ko jeune ko ma pacte signé tentɔ ni Sunbɛila Sise Sunbɛila Sise i n'i ka mɔgɔw ka ko fosi ma se ne ma politique ko kuma ka don a kɔnɔ ko n ta ni kun ɲina la Malika ka finman ka ko tɛ mais ni n ka tiɲɛ tɛmɛ n'i fɛ don min na Sunbɛila Sise n tɛmɛtɔ la n b'o yɔrɔnin fɔ n bɛ tɛmɛ n bɛ bɔ yen yɔrɔ la IRD mɔgɔw bɛɛ aw bɛɛ bisimila i kɛnɛ in kɔnɔ Malika ka finman mɛna kuma min fɔ ni mɔgɔ min ni numéro b'i bolo ni kuma b'i ni Sunbɛila Sise cɛ aw bɛ taa Sunbɛila Sise ɲininka ni kuma tɛ mɔgɔ min ni Sunbɛila Sise cɛ k'i bɛ dɔ dɔn IRD kɔnɔ la a ye ɲininkali kɛ ni Malika ka finman mɛna kuma min fɔ bi ni nkalon de bɛ kuma in kɔnɔ ni tɔn ɲɛkisɛ tɛ ko bɛɛ ye ko kelen an tɛ bɔ k'an da don kuma la n'an ma taa kuma min t'a sun kɔrɔ ni kuma taara a sun kɔrɔ kuma min na k'a fɛsɛfɛsɛ k'a yɛrɛkɛ k'a tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na côté min ye tiɲɛ ye an bɛ bɔ an b'o fɔ Maliendenw ɲɛna ko bɛɛ ye ko kelen ni adamaden jɛra n'aw ye jalajiw min ɲɔgɔn fɛ ka diɲɛ natigɛ gɛlɛya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni hɛrɛ nana don min na ko nin kana kɛ fisiriwale ye o mɔgɔw ma kana kariya k'i bɛ min bɛɛ ta ka d'u ma k'i tɛ se k'u sɔn ka dama tɛmɛ le jeune ko mais min dir'u ma ka hakɛ ye min ye kalabanciya kɔnɔna la bɛɛ ka kan k'i ta sɔrɔ ko bɛɛ ye ko kelen Maliendenw Rasta wulila an dala juge jeune ko a kɛra aw bɛɛ ɲɛna Facebook sanfɛ yan ko tout sauf Bois élection kuma k'u bɛ rallier bɛɛ la sa ko fo Bois ko Bois ta yɛrɛ ka bɔ a la k'u kɛlen don ka parti janba sɛbɛn min tɛ dossier janba ye k'o sɛbɛn k'o bila sa n'olu ni mɔgɔ minnu bɛnna kan olu ka hakɛ ta la parce que ale kelen de bɛ taa kuma ni an ka Mali kuma ye an yɛrɛ kun t'a dɔn yɛrɛ déjà ko min sɛbɛnnen labɛnnen don a bolo a ka dossier kɔnɔ n'a t'o dossier présenté politiciens na n'u bɛnna min ka dossier in kɔnɔna la donc ale bɛ sɔrɔ ka jama ta k'a d'o ma Rasta jama tɛ da mɔgɔ la ten gansan koyi jama tɛ nin fɛn ye bani adamaden o bani adamaden n'i nana dugukolo kan Ala de ye mɔgɔninfinw da mɔgɔ dɔ bɛ depuis a wolola don min na jama la mɔgɔ de don a bɛ ja mɔgɔw ye depuis a fitinin ma a ma ko kɛ ko ma kɛ o ye Ala ka sɔn de mɔgɔ dɔ bɛ yen jama ka kuma bɛ don i da i bɛ bɔ i bɛ jama da kɔnɔ kuma fɔ maninfinw b'i kanu jama da kɔnɔ kuma fɔli fɛ o t'a yira k'i ka fisa ni mɔgɔw ye o t'a yira ko Ala ye barika don e ba la ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw ba kan o t'a yira k'e fa ka ɲi ni mɔgɔ tɔw fa ye non o ye Ala ka kɛ ye k'a di mɔgɔninfinw ma DJ Rasta ni mɔgɔ bɛ sɔn DJ Rasta Ala kun ye e sɔn
Jiji Rasta ni mogo be tugu mogo ko danaya kundo malien don kundara ela Jiji Rasta ni mogo kumbeto adama denga danaya ko fantan yu jigi ke fantan yu nye jiji jawro ke fantan yu jigi seme yoro ke Rasta war foi kumante ka to jiengono e ka fantan nunu jafa Rasta sanu foi kumante ka to jiengono e ka fantan nunu jafa Rasta ba akafsa ni janfa wo de bon free amande Iban akafsa iye janfa ke Rasta ko fo shite to dogula kwi fo ide te to dogula ko mana ke soufe ni kuru de ka ke so mara fe abe wo ba abe bo abe na bla jiena tige jombe ba ya nyela wa ega ko kele no mi Facebook am bi jije jeniko wallahi billahi kona dimite tuguni de nye dimine do bede nyebala okumala ko be ko kli inana no ko itara iga dossier ya chi do ma do yi jabi do mi jabi do yu dado e ka kumala do mu dado e ka kumala ngana ma jama sigle no Facebook a asro generation be wulile no jeune be ko rasta ame to ale de beta be kun sigle no ke jide jeune ko de makon anana nga candidature una Soumeila ou présenter boya présenter tuguni chemi kume États-Unis fu ba fama ko kume kabade jeni wantara mune kano organiza Cheikh Moribo kana Cheikh Moribo organiza ni ko beka bolo Cheikh Moribo ya présenter jeune chama kumbe Rasta na kibe shayma nge malendo ngona ki kumini nyashi jeune ndorima akwa benga sigike no ame bon min kala madron klegan fait dernière minute pap inya ko Soumeila mais Rasta ema Soumeila ta kun fo malendo nyo Rasta nana ko aiti ye ko munu kwe ay degere ay kuma munu fo Soumeila de sono kuma no kuma uma donc Soumeila de beta am malien don flenier mo mi kunu mo langole o be se ka ke bi mo nyuma donc ayna anga tugu Soumeila ko mais Rasta mi mu me anga tugu Soumeila jugoro e mo fo malien don nyere Rasta o te horonya yi Rasta kuminye to blaga Soumeila fana ga da ela ko en jeunesse bede be ko wa kele na jeunesse ambale ka sirika dale male ka yele ka taka kulubala sigila mi mba jugoro le jeniko e mo fo mo ko shinyana jije kakala même malika ga fima le lelu di bani adama de mo kumina duma wamba duma ya no fi la billahi wa rasuli wa shete wuli ga wa fanga ko be kukli no be sosolike ni nye kuma fo ka kuma bla ni sosoli dona la carte mba vocal jouer akoni malobe bonya Facebook sans faire ande parce que akulite toko lu toko na bola avec malo bubara bay menen a jouer jema ba mi ko be kukli les jeunes go nana kanga tugu Soumeila ko ala san tugu la Soumeila ko kwi manga wuli la ka jo Facebook kan iga jekulu farafala damne depuis no don mama Salimata nunu ku tala ku beta to amunu me kere fa lu be ko ka kan ku te bitay na ku lu beta ku tiga ko fi mana jemana nenni damne na burujali damne na fa neni baneni iga mo be mo banere be mo fo boroto ima kuma ima fo ifo mais les génico wari mi déplacer la mo mi déplacer la ni wari ka déplacer ka te sur fo Dakar ka wardo eteke e ma war ko kuma fo yede Rasta même malika ka fi mam na wali ko kuma fo malien duni parce que ante bon tanda do kuma wula tinto tintinde ameta kuma utari fu sursi boko kata afo baka jonda ame so ame na sigi amba nyefo Rasta wari mi dira ema ani video manu fana wele ka trameli ga nu ni wari mi o waru fana te wari kele o video manu fana mi wari mi ne kana wari ku sago e francia a video man to ma bo kana made ko be ku kele wa mo kom tega do na ko mba fa be mba be fo ya ka to fo we wari mi klam made ka fi ma ba fo ya no ka to udaka wa munu to ma fo fana lu to de ma do ala parce que lu do we ra kun ta kala ma ko wali ko kumbe ko be ku kele ala se e sona ki tega do 100 millions koro ala se sona ki tega do 100 millions koro ala se sona ka fantom fere warla ala se sona ka yatima jigi tigeta ala se sona ka malendon jigi tigeta ala se sona ka jeunesse jigi waruta wa ala sa est-ce que sona ka bo jeunesse ni santier tanwa les génico iyo wari mine 100 millions arek malika ka fiman kuti kona ma jani appel be mo mini Soumeila nyon cha Soumeila nyini ago Soumeila wele ko den do bora ka sigi Facebook sans fait ko u bora ka Aidara boroto u bora ka Aidara yira jiena ka Aidara na ka mo yira jiena ko 100 millions dira Aidara ma ko les jeunes ko atega do 100 millions ko be ko kini ikala ga iya wole liga ya
parce que blali kunga kanga ke kana di France vidéo manuma activiste kumbe a wakati ko kumbe ka mouvement nge Soumbédioula ye ko kumbe kule la Soumbédioula no fe ko awre kumala ko Soumbédioula beta aye mogo fane ni Soumbédioula no fe ka mogo bane ni Soumbédioula no fe ka so mbo ko Soumbédioula de kan ka mogo donga mogo bota ko Soumbédioula de fana baye ko be awde kodo an kunte vidéo la an wasirata la mais akera kuma na kuma de photo fleni aye communication à toi ke crocodile de bolé ni eslamedi iko ki eslamedi iko ki temeturu eko ke be siride drani kunja ne pari dani ne pari eko ke eslamedi akoko temeturu aye kuraneta ako boga na usigi ako kale kuraneka ka kale odungo no yake ni kurane mo kunchi klika nganya usigi ala ba fo malika ka fima makotu awolela no wari kun folo mi taraka propose oye drani kunjango ko o wari ka dogo ko ga do fara warkan drani kunja e 15 000 euros drani kunja o proposé ko go de di ko go dil de bolé tara nyanyini ngana ko non ku ko ato 10 000 euros la ku ko ato 10 000 euros la donc les jeunes ko yake comme 10 000 euros de dira malika ga fima me ga mi fo ni de tendro metaje ton nya de ni les jeunes ko yaku bolo il va faut ko 10 000 euros de diruma donc 10 000 euros na 600 5 000 euros ko go kla Bamako vidéo manu ni nyogonche ko be ko clean ko club bamako vidéo manu ni nyogonche 5 000 euros dans tokelendo on nana francia kana taga di joma dani taiga fara crocodile de boleka ku ka fo ku mu tega do 5 000 euros ko wa ku ni vidéo man to ude mais au vidéo man chete o video man musote mi me se ka boga fo kale wolela ka fo anyena ko war nana ku ka kla o chete mi me se ni kale ku yulu wele ko war flene ko ka kla a musote mi me se ka kale ka foro nyena ko war nana ku ka kla les jeunes ko yemunke akala ka boga sigituni aka page sans fait ko be kukli kono ya soro ni mo gambe voter Soumbédioula na nganie o ga voter Soumbédioula na nganie mo ga te se ga fo ki beta voter mo ko war ko dedo ibe voter atige parce que ka kadiyede anga sura femina ou dabla anga boka ta voter en temps o ya soro war mine la ka ba konne maliga ga fima ko te crocodile de bolé ani drani kunja ou ye wari nkla uni nyokonche o video man chemante o video man musumante mi me se ga fo ka tege duna wari nko ko be kokini ni ne agwa faso joy ni ne agwa horonyai ni ne ye ko aw ye faso kanu ni ne ko ye mali kanu mune la wari mbedi domina aw ma mine ka ke ga fantan do deme aw ma mine ka ke ga yatima do deme aw kona yatime deme aw kona fantan deme mais mune la aw mo wire ke denye na au moins ani munu me ga video ke nyon fe akolu la bo akalama aka fo olu nyena ko wari diranga kla hali aw kun onye datu ka 500 euros tata ka doluma o kume mu chowi ma ma wari ko ngoyo de ma ma wari ko ifo mo ko ye ma ama wari ko ikun fo ma wari ko nyefo chienga kunane me a pampara lempia lembe fo aw sira ka odado mo ko wari mine kula no aw sira ka odado mo ko konya ka min kula aw sera aw ma to aidera la aw ma to ministry la aw ma to president me munela aw kwa jije jeni ko sona ka tega do wari ko mo mi ya tega do wari ko ali mo tega ma do wari ko filimantel munela sa jeni ko lagu da ko yelemana munela sa jeni ko lagu kuma ko yelemana munela sa jeni ko lagu ka kanga do shije mungu na te karaga do akono munela sa na fra jeni ko lagu nyela ko shije fla ko doni ya ye atese ga donai munela na fra jeni ko lagu nyela ko fantan wa demesra fla jeni ko lagu tese nyate doni ta be griman yelendo ante nyogo ndega nga sigi nambara ken kulolenga ara madin imana fefe ke cho tatola cho sigi tola de bokila imana koko bido cho tatola cho sigi tola de bakila akona jege nyogonga akona jedala je ni saka kunlo na kumamna ka kukala ta ga di to ma kunlo ayere bo kula oni nyonche ko be kokole oti adamadenya ke chuko yai mwani finya ke chuko atoyi ban adamadenya ta boloto ban adamadenya bla boloto kone maliga ga fima kote wadira wa uya kla ya oni nyonche papara pache maba kalma musuma ba kalama parce que appel tema ou fla de nyonche ou appel tema ou sabani nyonche ka stroka warin kla kadunya na chuko mina ko be kokole ngode kama Soumbédioula ga résultat bolé Soumbédioula ma gagné fap mina wuli crocodile de bolé la abora e beneni amato tenintigi mala awo beneni amato jamana kono mokola e beneni foka ta foko bega samali kono en Soumbédioula ga kanunda mena kuma jimena
Fait kumba parce que ko bois taratuni ko beka sa parce que Soumaïla mata o kanun borami ko be ko kili o kana fo ko be ko fo idabri abogo wari mino yo kunwe abogo sanu mino yo kunwe me akona wari mine malide unkoka akona wari mine faso de unkoka ko judala jera janfa jugu de ba ko chi pamparam panjien na tege jombe nyana ko be ko kili wa tiena galon ko ni mi me yerde do ni be Soumaïla ni be gerala ou bien ni be Soumaïla ka mouvement kela ou do ay gerolo ku nyini ko malika ka fiman koti ko be ko kili de pada me na fo bi amana mi ta kana fo mo nyina ya to nya ke se do ya e mo mi jama mo mi ja ko be ko kili o kele ne do awa o fe kuma kule la kuma o fe o yire ke banani fanani kela o fe o yire ke ka don ta o bota ko au comédien na tiga jombe de kofe parce que ama kunya wi ama junya wi au wuli la rapperu dana sidigi ya wari mine de chentoro iba wani we wari mine de chendo ifana toko de ala fa jamye sumunu ye ay wari mine de karse wari mine au yere ma wari mine wa olu ya mine boala ke okay ofana ya mine jona au ngana au genge mo godola make Edrani kunjan boranga ni isigi ni data chiene iga page sans faire i data rejugu iga page sans faire ah Moussa Mara tiens la Moussa Mara ameka sigi ke fona ta tole Moussa Mara comme ko damne ibi sigi ba damne le ba le atobe ta nyefe Moussa Mara a era kunye ta ke blame ko fe adama demi kunlo fona be baraka o ne ere maliga ka fima nga penser Moussa Mara ne boloni mo munya sigi ke boroto ke somogo be boroto ka do e shibolo halala bela be mi do e ka kula te mi do e ka kula ke développer te dinya manyena parce que ke yi sigi dron ki hakilina ta fo yi hakilina ta mo fo jeune ko jeune ko placer ora mais jeune ko kuma ta sigo placer e kuma galonti ko kuma law mais tien ere la ni ko miri bana an ko ibe gani fe alliance ke anno ibe gani Soumaïla mateka alliance ke donc gynécologue e ka droit de 600 no sa eni yelema kata alliance ke tiens la ibora ka yelema min ni basro yelema te tiens na malote ko la bli drani kunjambora ki sigi ko ani laga to hene bono daji bo ko Moussa Mara ka jena tige fembe yelema lino ko Moussa Mara ba ke jien ngoro ka shite ko nyenema ko ali mo nyenema mante ki joga kuma Moussa Mara fe kuma te ka jeke ni Moussa Mara ama bo maliga ka fimanda de abora drani kunjani da kali mo mante ki sigi ka kuma Moussa Mara nyana ou bien ki sigi hali Moussa Mara temetoni mo mante ka be ko tellement que ay jugo ni ko sugu beta ka da Moussa Mara ne te sego neni nu olu ko ka na fato olula mais ko bituguni ko ka ta communicateur ko ka alliance ke ni Moussa Mara jajeli i yere to yo ima deli ko yere sanga ba soro fo toni mi bila flene ko de signer communicatif bolo ni communi wara te fo communicatif communi do wara te rero bo ko communicatif de ta a toni wi mi yo fana ban communicatif mo ko bolo ko be ko kli parce que malien den chite tuguni ante do an shure be do mobile kono tuguni ni chauffeur ka te se mobile bolila ka anye da tugu kan sigi chauffeur ka kuna ko ga tana anye tento an shure be do chauffeur ka kuna ka anye da tugu ni chauffeur ka se mobile la man sigi ni chauffeur ka se mobile la ante sigi bi ante sigi shini ko be ko kli nyana ko fo ka be mo ga jugo fo no de fine ayo shiba ya ko malika arnaqueur ayo shiba ko malika ko ko na ni kuma ani perevu ni wari mi folen fleni ni wari dain ama descende ni appel mun folen fle ama descende awa kuma jijara muso kele mina sigi ka vocal jeu Facebook a malika ka fimane do autorisation de madiam bi ko nga vocal jeu ko nga fo dala ga famia ni kuma jijara nga na sigi be sigi ne kele me vocal jeu ko be ko kele a dabri ni .com abeta dabri nyefe a kuma yelema.com abeta yelema kofe abeta nyefe ni kofe la ba yelema ate yelema an notuguni ni be kalabanchi au be ya kalabanchi kele no ko mo fana au yele taga juguni mo tai no ko mo kuma yelema na au yele ta jugani mo ko kuma yelema wake chien la ni ko into ngo jigila tige jigi waru e ko ke borano ke jije le jeniko ko ele kera guidier ke de bebel avancer et de guider ça comme robé ko fe ko esu e kera guidier ya sans sabakule sans joli takapere e masika kla kata foi animé dien sosigi ngono francisig e malisigi na u maseke e bunya ke bla bara foi la e ma bara nyana ma foi soro foi regetain ko regetain donc nanya femme de pour début ambe ko fe de e kono ko anga mali e musique de
Donc ebe ka jouer e bolo sa kanga mali balani de e bi sigi ka fo e kono kanga mali reggae machine me tukutu nu metani mi e bolo nga mali o de sansake e bi sigi ko jouer te bona fora mali nyena ko na ye mogo ye mogo min be ka kuma fe ni kuma kalama depuis ni chen ta kuma masi mogo chama kuma no mogo ba chama ni efo mogo doko ama kante donc ale bi don depuis fitina ma ko depuis ala ki dans les génies ko kini mogo makodam ne ka laba kini mogo ya damne ki ya janfa mais odo malien do ma dela de ne maliga ka fima ne tala de parce que on ma deli ka nyala donc tala bin tala shin ma deli ka douala wa me se ka kuma fo paparapa muso kana mi bola ka sigi Facebook kan ko kuma chien fo o kera umusamake États-Unis umusamake ko akite la ba ikelene comme ki ibe ta mbe mi fina ki bi ko shikite mo de soro ko fe umusamake kelen sira ko bamalanga fa mais wakati umusamake fa ni na umusamake ba ni na umusamake fa jugo bedala umusamake ba jugo bedala mais bire biene samake la ka halala de pasaka kuma ai fe fo a bekera tan ni dro me maje jigila tige arasa mogo jigi waru arasa munu be go ku be kule mogo shima jagya ke kanunwe arasa mogo shima jagya ke kanu wa mogo mi kanu fana ki chega ni mali che beide jamais mogo shime kanu ke ga jani mali che be jamais mogo shime kanu ke fini ndo ka teme be kai mogo shime kanu ko inala sona ma ke de yecho ka ni bete parce que ni shime la bofolo na ngo ka ngo chen fa mo fa mi ta mi boni yoro nina ibora ki siki ka chien jala mi fo it make a gouvernement attaquer ni visage minier en face minier ban anama de on kundari la o de kama mogo yu jigi sigi ila o de kama mogo yu jigi seme ila o de kama malion kungo kwa mogo kumeni chien ila ka ni chien fo ani Umar Mariko ni chien nyona chama fo Umar Mariko traka ke jugumay mais bi fami mogo la meta Umar Mariko nyini fami bi Umar Mariko ka fsane jiji rasa fami bi Umar Mariko ka fsani les génico arasa e maye e ka ko damne ni ma John Beck mesra e rasa manganye rasa il suffit ka kunga fodron ko rasa be kana ouvia ka fendo na siga dossier ma Beck mesra rasa biabe chogodi rasa ame erimina be chogodi rasa jama frenta un tugulendo e de ko dilai wara sur ki kanunga tugu iko i yere kanu en personne tere iga malidenya kanu kama ki deme rasa ki deme galonga ki deme chienga parce que ko chien do de kumbida kono ka fo malien diuni arasa mogo te san arasa kanun te san arasa ni mogo darira ki blow nyama kana mogo jigi waru mai kana mogo jigi tige mai mogo bi ko sisa ko de ba fo ku bi ki kanu bile umi kanu ma deli ka kife mais Dieu na tige dondo be se arasa amunu be ka bo bi ka arata finyana ibi sigi don le ba fo ko nunu ne kumbe ka kanu kume nunu de yoro la mais mogo munu kumbala ko vivre galonka olu be yi jugu kise bilu ni farali nyogon ka malika ka fima kuti ni chen ya fo kuma je ni sanu ya don kuma je sula ka fusanai wa chen na fo kuma dido ni chen ya fo kuma je na fatala et se ka bo kebe dien be affronter les génicaux kebe dien be affronter kaka affronter DJ Jato kebe dien be affronter les chukuchun chakachan de sa génération koni e ka chen fo don sirara sa ko mo kote soro kana jo enyema ka chen fo enyena ere ma don ko e galwe depuis do me sera ki jo ke bi jo boanye ko boabe ka wari malina folo nyagami ke bi jo karimne ko karimbe ka malina folo nyagami e sona ki tega do ona folo kele ngoro jiye manyena e sona ki tega do na folo kele ngoro wa jiye manyena e sona ka malien dum janfa benya wale nyena e bena kibina mu fanya antukuni isigide te kaya ki nyejo iga kambira nyela maluya isigide ijate jo mogobe mogola ne maliga ka fima kote hali ni yu ka équipe mogo faka no lu tigu bora ka kuma Facebook o te kaya ku da do lu dala parce que de la ka muso do attaquer an uye muso do attaquer an IRD muso bado de do maliga ka fima ne kote uya muso attaquer drani kunja ere bora ki sigi ga muso bora e video kelendro ne ga ala majanya quelques minutes doron ku ka to blade ko na ya to nyona flamuda ka kuma te la kal Facebook kan fo bi u fien mateme o muso infe fami yorom ne ko mi bi ali ni u logo ma ku sara u teteme o muso ga yorofe ko be ko kile nyate doni ta be grima yelindo donc oye fait d'abri
Mɔgɔ se kelen min bɛ bɔ ka n'a sigi Facebook kan k'a ɲɛfɔ n'a da camancɛ panparanpan Malika ka finman ne aw mena mɔgɔ ni finw ŋani ni de aw ka faso jɔ ye a y'a faso ta aw bɛ ka faso yɔrɔ min jɔ a y'a ta a k'a ɲimi an t'a la ni nin de k'aw bɛ Mali fɛ aw bɛ Mali côté min fɛ a y'a ta k'a ɲimi an t'a la a bɛ faso jɔ mɔgɔw joli kan aw bɛ faso jɔ aw yɛrɛ dama min ye jɛ kɛ jɛ kɔnɔ mɔgɔ tɔw yɛrɛ t'a dɔn ko min nana a bɛ faso jɔ mɔgɔ tɔw kan Kalabanciya a yera aw de la turuku a yera aw de la ŋunumu ŋanama mena n'i ka ŋunumu définition ye jije jeniko i ye ŋunumu ta kun min na ŋunumu fɔra kun min kɔsɔ ŋinimi ŋanama in donna ko min na ne ye Malika ka finma min ka terme bɛɛ défini malien denw ɲɛna diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko bɛɛ ye ko kelen o la bɛ fɔ mɔgɔninfin ma i tɛ se bɛɛ ma kɛlɛ jara kɛlɛ goyara mɔgɔ dɔw bɛ i b'i sɔn b'olu sɔnna Malika ka finma ko tɛ signé daté ni layidu min d'a ma ko n bɛna fɔ o de fɔlen filɛ ni aw ye tantɔ rek fɛn t'a sanfɛ fɛn t'a kɔfɛ mɔgɔninfinw bɛ kɛ mɔgɔ fɛ ala de kama mɔgɔ bi kanu ala de kama mɔgɔ ka fanen tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ ka bannen tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ ka dénigreli tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ fɛ adamadenw bɛ tiɲɛ dɔ de y'i da mɔgɔw bɛ fɛn dɔ de y'i kɔ adamadenw b'i kanu o de nɔfɛ don o don n'i y'o kuma bila bɛɛ b'a yɛrɛ ta maliyɛn diɲɛ yɛrɛ bɛ ten maliyɛn de bɛ tɛgɛrɛ f'i kunna k'i layɛlɛ fo sommet la o maliyɛn kelen de bɛ kila k'i warawara k'i lajigi k'i fili diɲɛ bɛɛ ɲɛna o kuma la ko bɛɛ ye ko kelen a tɛ ɲagami yan tugun a tɛ dabiri ko n'u ye den ye k'u k'a fɔ k'u ma 5000 € ta vidéo kala tɔw kɔfɛ faransiya ko Malika ka finman ko ten 5000 € ko Jɛnɛba Jani Korogoji de bole ma tila u ni ɲɔgɔn cɛ Malika ka finman ko ten ko videoman tɔ si ma bɔ a kalama o videoman cɛ tɛ o videoman muso tɛ min b'a fɔ k'a bɔra nin wari ko in kalama ko Malika ka finman ko ten ko wari dira panparanpan wa tilana fana u mɔgɔ fila tila panparanpan wa n'a ko indice wɛrɛ ka na ne Malika ka finman indice tɛ dɛ n bɛna nin vocal o kɔfɛ ka indice ta k'a daga ka na n bɛ indice daminɛ n bɛ to indice la n'i m'a vocal jouer aw yɛrɛ kulo b'a mɛn a b'a fɔ ko tout mais mɔgɔ dɔw de b'a la olu sen tɛ ko la o dɔrɔn de don mais n b'a lajɛ ni accord dira ma don o don k'a jouer Malika ka finman n bɛ bɔ n b'a jouer diɲɛ maa ɲɛna ko bɛɛ ye ko kelen o kuma la a tɛ dabiri mɔgɔ si dala yan tugun aw ka ɲagami ni point com aw bɛ taa ɲagami ɲɛfɛ a ye dabaya dabila aw ka kafiriya dabila aw ka juguya dabila kuma minnu bɛ fɔ aw ɲɛna ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ a y'a fɔ dɔrɔn n'aw ye hɔrɔn ye ko tiɲɛ tɛ dɔrɔn tɛ dɛ a ye bɔ ni kuranɛ parce que n b'aw kɔnɔ de fɔ aw ka bɔ k'aw kale aw bɛ tila kaleli la n na ko dɔw ka Facebook ka fini gosi la an ma deli k'o da a ka bazɛn kan fɔlɔ ba aw kɔnɔ k'a m'an si ban na yan aw nɔfɛ yan ko hali bi ko Gidi révolutionnaire Gidi révolution n'importe quoi way ama shibo le an tan shibo mana kana ne miye ameno de fo Facebook ka no benyena autora ni ne la diɲɛ ngono note masara mani adama dendo sengene no diɲɛ so sigi ngona la de mɔgɔninfin ni bɔra k'i bɛna mɔgɔw kuma ɲɛfɔ mɔgɔ ye i sigi i ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔ ye kana fɔ ko mɔgɔ min kɛrɛfɛ ko n b'o lajɛ dɛ karisa cɛga ye nin ye karisa bɛ ka kɛ ta o tɛ dɛ kuma min bɛ ka b'i da kɔnɔ i da kɔnɔ kuma fɔ i nisɔndiyalen i karamalen i ka tila i ka jigin escroc kelen de bɛ tila ka na u bɛna bɛɛ lamɛn ka taa ko bɛɛ ye ko kelen ye yan de ye Malika famille an lafiyalen de don an nisɔndiyalen de don wa an b'an da kɔnɔ kuma fɔ a bɛ lamɛn de ka taa ni ma dɔ la n'an jiginna dɔrɔn e ka tila ka boli ka yɛlɛ ka na banni aw ka sanfɛ vi in tɛ o an tilal'o la dugumata in de ko don ko bɛɛ ye ko kelen an lamɛnnen don adamaden ɲɛnamaw de fɛ an lamɛnnen don mɔgɔbaw de fɛ an lamɛnnen don mɔgɔ kalamaw de fɛ olu b'a dɔn ko tiɲɛ de bɛ ka b'anw da olu b'a dɔn tiɲɛ ni nkalon ye min ye wa maliyɛnden bɛɛ y'a dɔn tiɲɛ ye min ye nkalon ye min ye don o don ne de ye karisa mugu ne de ye karisa kɛ tan n ye nin kɛ n taara mission de la ne ka mission de ye nin ye n ye nin muso in don tan nin ye vie ye nin ye jamana jɔ ye e mana na jɛkulu muso o muso n'o taara k'o jɔ i y'o jɛkulu muso kɛ e yɛrɛ ka jɛkulu e yɛrɛ bɛ jɛkulu min na n'o o jɛkulu patron e ye o jɛkulu chef ye e ye muso t'o jɛkulu la o muso misɛnnin fara o muso kumaba kan o muso duuru o duuru jɔlen i b'a sɔrɔ e ye kulusi bɔ naani na o ko bonya taara min e bɛ bonya min e m'a ye adamaden i bɛ baara kɛ yɔrɔ min na pour que i ka bonya i baara yɔrɔ t'i kulonkɛ yɔrɔ ye wa e m'a ye i bɛ école kɛ yɔrɔ min na pour que i ka bonya hali cour kɔnɔ i ka école ti i kamelentigɛ yɔrɔ ye mɔgɔ baara yɔrɔ tɛ mɔgɔ kulonkɛ yɔrɔ ye kuma tɛ i ka jɛkulu dalajɛlen don yɔrɔ min ma hali ni muso ko fa de b'e la hali ni e
koni be de ke ta te blali ka kulushi kono ibe ye muso to ibe ye muso boy ka villa mais wo ki ta ki freka drani kunjanga ki ta ki freka jamana den to wa aw be mune don ni muso dala jara yoro mina an ni mo na tourche aw ka feste aw ka fet kero de la dro abo ka numéro ni ko ka kulushi bola ko ta nyina ko kulushi bo de jingla ko ata o kono ko ka karsaka ni kulushi bola kan keta ko nebe makudonye o te mako foyinye wa ya fete ka be malo na Facebook sanfɛ aya fɛn ka bɛɛ lebu na Facebook sanfɛ dongo do dabaraba en kuma fu fɔ la tɛ dɛ boy be kuma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye mais ka video daminɛ fo ka taa ban sansi kelen ti ka video la i bɛ taa gauche i bɛ taa droite i bɛ na milieu la non o tɛ kuma fɔ mɔgɔw ye n'u y'u sigi k'i ka kuma lamɛn u bɛ kuma min faamuya ko bɛɛ ko kelen wa Malika family an bɛ ɲɔgɔn bolo de an tɛ ɲɔgɔn bila dɛ an bɛ ɲɔgɔn suit de ka ɲɔgɔn cɛ sama fo o fɛn fɔ wa an b'aw nɔfɛ dɛ ko bɛɛ ko kelen Malika ka finman kun bɔra bi kana ni yɔrɔ fɔ ni ya première partie ni ya première partie hali me kuma fitini me ka fara ko ay ko ni yɔrɔ nte mbe boli kana tuguni ni deuxième partie bena ni na ni deuxième partie ni mɔgɔ mi dusuku ma pré crise cardiaque kama ni crise cardiaque bila iki ka fura ɲini ka bila kɔrɔ dɛ iki pɛrɛn fura ta kama parce que mba wasa la man de la jigin kana nte fɛrɛ minɛ o mi kɛra m'o de fɔ mi ye tiɲɛ m'o yɔrɔ de fɔ fana o kuma la ko bɛɛ ko kelen an bɛ ɲɔgɔn bolo na musique ni ay vocalu ma se jouer fala classique Danilinga katu jarade yilinga sebudayo Yatia da mozon jarade mozon sebudayo Sate maninse Ona fatigi barogame bate mami fe ona batigi barogame chete musumi fe ona cheti barogame oye tiye da mozo oye tiye ma denye tigi dayo da mozon jarade tige ma binye segudayo namu fantande mana fama kumafo koduma chienda marebo ke kuma keni soe Nanamu, fantande, mana fama, kumafo, koduma chienda, marebo ke, kuma kele soye. Ale, sana tanya unde nyumanye, ulu sogo kama. Ale, sego tanya unde nyumanye, ulu sogo kama. Chetara dugula, muso chetara dugula. Iye da, gamuzo jala kamale. Ale. Kayele na banala, imayele na katigani guru gezolo, kotunya kabolo. Malika family, Djigu Sampere. Damon de Kamale, moi, avec bisous, moi, on vous aime beaucoup.
je vous aime. Bye bye.